جو ٹیکس آپ ڈیڈکٹ کرتے ہیں وہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ یا FBR کو جاتا ہے. آپ یو آر جسٹ اے کلیکٹنگ ایجنسی. FTO صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی انکم ٹیکس لا ان کی ٹیکس ڈیڈکشن ہونی چاہیے. لو پیڈ امپلائی جو ہے جو 35,000 روپے یا 40,000 روپے پر منتھ ریمونریشن لے رہا ہے اس سے زیادہ ٹیکس کٹ رہا ہے، اور جو 2 لاکھ روپیہ پر منتھ سیلری لے رہا ہے اس کا ٹیکس کم کٹ رہا ہے. 12 مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو 4,80,000 روپے بنتی ہے، تو اس پہ کتنا ٹیکس جو ہے یہ پہلے کاٹ رہے تھے اور کتنا ایکچولی کٹنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر کسی کی تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ سالانہ انکم بنتی ہے تو اس سے یہ کوئی 48,000 50,000 روپیز کاٹ رہے تھے. ٹھیک ہے، جو کہ اگر اس کو یہ سیلریڈ امپلائی ٹریٹ کریں تو 6 لاکھ کی سلیب میں آ جاتا ہے، تو اس کے اوپر 0 ٹیکس ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو FTO TV. ہمارے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس سے جنرل پبلک کو بڑے پیمانے پر ریلیف ملتا ہے، اور ان میں سے ایک فیصلہ لو پیڈ امپلائیز کانٹریکٹ ایڈ ہاک پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی سیلری سے جو ٹیکس ڈیڈکشن تھی وہ بڑے میسو لیول پہ اس طریقے سے کی جا رہی تھی جس طرح ایک سروس اورینٹڈ طریقے سے آپ کسی کو انگیج کرتے ہیں، اور اس کا سلیب بڑا ہائی تھا، 20% کے قریب ان سے ڈیڈکٹ کیا جاتا تھا. FTO صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ اس میں ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے تو کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک ملازمین جو ہیں ان کو بھی ریگولر کی طرح ٹریٹ کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر جو 6 لاکھ کا سلیب ہے کیا وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پلیز ان سے وہ جو 20% آپ کاٹ رہے ہیں وہ زیادتی ہے. بڑے پیمانے پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی، لوگوں کو بینیفٹ ہوا، اور لاکھوں لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہونے کے باوجود بعض جگہوں پہ کچھ آرگنائزیشنز وہاں پہ ریلکٹنس تھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور ان میں سے ایک پاکستان ٹیلی ویژن تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک امپلائی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ میرا تو امپلائی اور امپلائر کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے لیکن میری ڈیڈکشن جو ہے وہ ابھی بھی 20% کے قریب ہے. اس کیس کو ہمارے ہیڈ کوارٹر میں ہمارے سینئر ایڈوائزر جناب ماجد قریشی صاحب نے ڈیل کیا. آج ہمارے ساتھ ہیں. سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو اس کا بینیفٹ جہاں ملا، وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں مایوسی بھی ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز ابھی بھی ایڈمنٹ ہیں کہ ہمارے ان آرڈرز کی امپلیمنٹیشن میں اس اسپرٹ کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. یہ جو پرٹیکولر کیس تھا تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اور اس کی بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں. تھینک یو جوہندر صاحب. یہ کیس لو پیڈ ایڈ ہاک امپلائیز کے بارے میں ہے، جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چند ماہ پہلے ہم نے ریڈیو پاکستان کے لو پیڈ امپلائیز کا ایک کمپلینٹ انویسٹیگیٹ کی تھی، جس میں وہ ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ ہم ریگولر امپلائیز ہیں، کتنے سالوں سے ہم اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمیں منتھلی پے ملتی ہے اور اس کے اوپر ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے ریگارڈلیس آف دی کوانٹم اینڈ ریگارڈلیس آف گیونگ اس دی بیسک ایگزمپشن ایڈوانٹیج. تو اس کی انویسٹیگیشن کے بعد FTO صاحب نے ایک ریکمنڈیشنز ایشو کی کہ ان کو، چونکہ یہ ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ اسٹیبلشڈ ہے ان کا، تو ان کو جو ہے سیلریڈ امپلائی ٹریٹ کیا جائے اور ان کی پے سے اس وقت ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جائے جب وہ بیسک ایگزمپشن کا تھریش ہولڈ کراس کریں. ٹھیک. اور وہ آرڈر امپلیمنٹ ہو گیا. FBR نے بھی اس کو امپلیمنٹ کر دیا، AGPR نے بھی امپلیمنٹ کر دیا، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے بھی امپلیمنٹ کر دیا، اور بے شمار آرگنائزیشنز نے بھی اس کو امپلیمنٹ کر دیا. کچھ عرصے پہلے ہمارے پاس ایک اور کمپلینٹ آئی جس میں PTV ہیڈ کوارٹر کے درجنوں امپلائیز نے مل کے ایک کمپلینٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس ایگزیکٹلی سملر ٹو دی امپلائیز آف ریڈیو پاکستان. ٹھیک. تو ہمیں بھی وہ ریلیف ملنا چاہیے، لیکن ہمیں ہمارا جو امپلائر ہے یعنی PTV ہیڈ کوارٹر وہ ریلیف نہیں دے رہا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سروس پرووائڈر ہیں، آپ سے وداؤٹ اینی بیسک ایگزمپشن ہم جو ہے نا ٹیکس ڈیڈکٹ کریں گے. تو ہم نے پھر پارٹیز کو یہاں پہ ہیئرنگ کے لیے سمن کیا، اور ملٹیپل ہیئرنگز ہوئی. اس میں
हमने उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मंगवाए। अब इंटरेस्टिंगली जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट थे वो बहुत स्केची से थे। अच्छा, उसको वो कहते हैं कि जी ये एंगेजमेंट लेटर है, वी हेयर बाय एंगेज यू एज ट्रांसलेटर, वी हेयर बाय एंगेज यू एज सुपरवाइजर। काइंड ऑफ वन लाइनर कॉन्ट्रैक्ट, कोई उसमें टर्म डिफाइन नहीं और कोई रिम्यूनरेशन डिफाइन नहीं, कोई चीज़ डिफाइन नहीं है। और उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो एम्प्लॉइज जो है कोई 90s से है वहाँ पे, कोई अर्ली 2000 से है, यानी डेकेड्स फॉर द लास्ट 2 और 3 डेकेड्स वो एम्प्लॉइज हैं और वो वहाँ पे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको वो ट्रीट एज एम्प्लॉय नहीं कर रहे। ठीक। अच्छा, अब जो FTO साहब का ऑर्डर था उसमें ये डिफ़ाइन किया गया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए जो बेसिक कंडीशन है, पैरामीटर है, वो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है। अच्छा, ज़रा इसको फर्दर एक्सप्लेन करें कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में क्या आएगा। बिल्कुल, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में ये है कि एक आदमी को आपने एंगेज किया और वो रेगुलरली आपके पास आता है, आपके ऑफिस में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, डेली बेसिस पे आता है, जो ऑफिस टाइमिंग्स है वो ऑब्जर्व करता है, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उसको गवर्न करते हैं, उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने PTV से कहा कि ये आपने इनको इतने अरसे से हायर किया हुआ है, सिर्फ ये कह देना कि भाई ये रेगुलर एम्प्लॉइज़ नहीं है तो ये ज़्यादती है। ठीक। तो आप इसको देखें और इसके मुताबिक हमें अपना रिस्पांस दें। ठीक। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, लॉयर आए, उनके सीनियर मैनेजर लेवल के रिप्रेजेंटेटिव आए PTV हेडक्वार्टर से। तो हमने जो उसमें एक चीज़ इस्टेब्लिश की वो ये थी कि ये जैसा मैंने कहा कि कोई 2010-11 से एम्प्लॉयड है, कोई 99 से एम्प्लॉयड है, और वो डेली आते हैं, वो अपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस मार्क करते हैं। ठीक। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मार्क करने के बाद PTV हेडक्वार्टर ने उनको वर्क स्टेशंस अलॉट किए हुए हैं और डिफरेंट उनकी जो शिफ्ट्स हैं PTV की वो उनको उन्होंने असाइन की हुई हैं कि आपने ये पहली शिफ्ट में काम करना है, ये आफ्टरनून शिफ्ट में काम करना है, और अगर वो छुट्टी पे जाते हैं तो वो लीव एप्लीकेशन देते हैं। हाँ, ये सारे तो वो काम है जो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है। और फिर यह है कि उनको यानी जो सारे उनके रूल्स हैं वो गवर्न अबाइड बाय करते हैं और वो तमाम वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो PTV के दूसरे एम्प्लॉइज़ करते हैं। अब इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक लो पेड एम्प्लॉय जो है, जो 35,000 रुपये या 40,000 रुपये पर मंथ रेम्यूनरेशन ले रहा है, उससे ज़्यादा टैक्स काट रहा है, और जो 2 लाख रुपया पर मंथ सैलरी ले रहा है उसका टैक्स कम काट रहा है। हाँ। अब ये बड़ी ज़्यादती है। तो ये डिस्कशन हुई उनके साथ बड़ी डिटेल में, और हमने फिर उनसे ये कहा कि आप FTO साहब का जो ऑर्डर है जो रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ के केस में है उसको फॉलो करें और इनको वो रिलीफ प्रोवाइड। ठीक है, रिलीफ प्रोवाइड किया कि नहीं उन्होंने? जी, वो फिर हमने ऑर्डर इशू कर दिया। ठीक है। और वो अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है। ठीक है। इसमें हमने FBR को भी समन किया था, FBR के भी नुमाइंदे आए थे और उन्होंने ये कहा कि हमने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। ठीक है। अब ये PTV हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो टैक्स आप डिडक्ट करते हैं वो बाय द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट या FBR को जाता है। आप यू आर जस्ट अ कलेक्टिंग एजेंसी, तो अगर आप उनसे वो टैक्स ज़्यादा काट रहे हैं तो बेसिकली आप ज़्यादती करें। FBR तो आपसे नहीं मांग रहा उतना। FBR उतना ही मांग रहा है जितना FTO ने डिटरमिन करके आपको बताया। तो आप खामखा अपने मुलाजमीन से ज़्यादा ले रहे हैं इसलिए कि आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन FBR आपसे कम पैसे मांग रहे हैं। देखें, FTO साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ, ठीक है, उनकी टैक्स डिडक्शन होनी चाहिए। ठीक। अब अगर वो एम्प्लॉइज़ हैं यानी सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं तो उनकी डिडक्शन भी उस सैलरी का जो सेक्शन है 149 उसके तहत होनी चाहिए, ना कि 153। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एक एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम PTV पे है और उसकी 40,000 रुपये महीना तनख्वाह है और 12 महीने में अगर हम देखें तो 4,80,000 रुपये बनती है, तो उस पर कितना टैक्स जो है ये पहले काट रहे थे और कितना एक्चुअली कटना चाहिए? देखिए, अगर किसी की तकरीबन 4.5 लाख रुपया सालाना
इनकम बनती है तो उससे ये कोई 48,000 50,000 रुपीस काट रहे थे ठीक है, जो कि अगर उसको ये सैलरीड एम्प्लॉय ट्रीट करें तो 6 लाख की स्लैब में आ जाता है, तो उसके ऊपर 0 टैक्स होगा। हाँ बिल्कुल सही। एक शरीफ आदमी जिसके पहली इनकम इतनी कम है उसमें से 48,000 रुपये आप काट लें तो ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है इंसान के लिए। ये ना सिर्फ यानी इन एम्प्लॉयज़ को बल्कि इस कैटेगरी में जितने भी फॉल करते हैं, आपके इल्म है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो भी लेक्चरर्स को एम्प्लॉय करते हैं और बहुत कम सैलरी पे उनसे भी वो सर्विसेज वाला टैक्स डिडक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी एफटीओ साहब ने एक ऑर्डर ऑलरेडी इशू किया हुआ है कि इनको भी आप एम्प्लॉय ट्रीट करें और इनकी जो पे है उससे उस रेट पे टैक्स डिडक्ट करें जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ का होता है। सर थैंक यू वेरी मच। और अगर आप किसी जगह पे हैं, एड हॉक मुलाजिम है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और आपकी डिडक्शन भी उसी तरह की जा रही है जिस तरह पीटीवी में हो रही थी, तो प्लीज़ अप्रोच अस। ये जो ऑर्डर्स है ये सब के लिए हैं, ये एक यूनिफॉर्म किस्म का ऑर्डर है जहाँ पे ये कहा गया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, एड हॉक या इस तरह के मुलाजिम हैं और आपकी अगर टोटल क्यूमुलेटिव साल की सैलरी जो है वो 6 लाख के स्लैब को नहीं टच कर रही तो आप पे तो 0 टैक्स है, और अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो ज़्यादती है। ये आपका हक है कि आप अपने हक के लिए हमारे पास आएँ और इंशाल्लाह विल इंश्योर दैट रिलीफ फॉर यू। थैंक यू सो मच।